नमस्कार. आयडेक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सुरवेक पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. भर पावसान सरकारान लुसोफोनिया खेळाचे काम यशस्वी करून दाखयले. मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकारान अभिमानान केली विरोधकांचेर टिका. प्लास्टिकापासून डिझेल तयार करपाचो प्रकल्प सरकार लायतले चालीक. मुखेलमंत्र्यान दिल्या म्हायती. मे महिन्याच्या 15 तारीख मेरेन आरपोरा पुलाचे काम पुराय जातले. आमदार मायकल लोबो. आणि आयतारा राज्यभर जाल्यो गणतंत्र दिसाच्यो कार्यावळी. राज्य पावण्यावेल्या कार्यावळीक राज्यपालांचे हस्तुकी ध्वजारोहण. आता खबरो विस्तारान. भर पावसान सरकारान लुसोफोनिया खेळाचे काम यशस्वी करून दाखयले हाचो आपणाक अभिमान आसा अशें मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी सांगला. विरोधक फक्त उलोवपाचें काम करतात अशी टिकाय तांणी मुखार केल्या. तालिगांवां प्राथमीक शाळेचें उक्तावण केले उपरांत ते उलयताले. आयडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुनोली. ट्रसीस वयर काढले जाल्यार वयर 500 क्लासरूम 100 क्लासरूम बसूंक शकता आनी त्यामुळे हांगा जर ठरयत जाल्यार 10वे पर्यंत शाळा करपाक येता. आतां ते कितें करप सुंदर आसा करप हे काही गोश्टींचेर ठरतले. पण म्हाका दिसता जर अंदूच्या वर्सा म्हणजे फुडल्या वर्सा पयले ते चवथीचे जर भुरग्यांची संख्या वाडपाक लागली जाल्यार मागीर 5वी 6वी 7वी करपाक व्हडलीशी अडचण येवची ना. जेन्ना लुसोफोनिया गेमीचे हांवें इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट केलें, लुसोफोनिया गेम हांवें घेवन नासल्यो, फाटल्या सरकारान घेतल्यो 2009. आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर चालू केलें ना. वी वेर विथ हँडिकॅप. जागो ठरोवन नासलो. सेंट्रान दिल्ले पयशे काबार करून उडयल्ले. आनी मुख्य म्हणजे ज्या जाग्यार फ्री हँड मेळूंक जाय आसलो करपाक काम जसो हांगा मेळ्ळा तसो फ्री हँड मेळपाची परिस्थिती नाशिल्ली. कारण बऱ्याच लोकांक अपॉयंट करून उडयल्ले. हांव सगळें डिटेलिंगान वचना कारण कोणाक डिग्रेड म्हाका करपाचो ना. जे अपॉयंट केल्ले तांची कॅपॅसिटी आशिल्ली अशी न्हय. तांकां घेवन तो टायमार करतलो हांव हाजी म्हाका कोणेच मिडियान कोणेच म्हाका हें दिवंक ना. प्लास्टिकापासून डिझेल तयार करपाचो प्रकल्प सरकार चालीक लायतले अशें मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी सांगला. म्हापशेच्या नुस्तें मार्केटाचें उक्तावण केले उपरांत ते उलयताले. ह्या वेळार उपमुख्यमंत्री ॲडव्होकेट फ्रांसीस डिसुजा, उदका स्त्रोत मंत्री दयानंद मांद्रेकार, नगराध्यक्ष संदीप फळारी, आमदार मायकल लोबो आनी हेर मानेस्त हाजीर आसले. आयडेक्स गोवा खातीर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार. म्हापशान तुम्ही पळयता की हे सरकार येयल्ल्या पासून आमचे डेप्युटी सीएम आणि सीएमच्या मार्गदर्शना सकयल जो आमकां एक विकासाचो एक फ्लो म्हापशान चालू जाला. हालींच पुलीस स्टेशनाचे फाउंडेशन स्टोन घातलेलो आसा. म्हाका कांयच दुबाव ना की ठरलेल्या वेळान ते पूर्ण जातले. ह्या स्पीच मार्केट उद्घाटन जाल्लें आसा. तशेंच अंडरग्राउंड सुरेज लायनचें काम चालू आसा. ब्युटिफिकेशन म्हापशाचे सुशोभीकरणा खातीर हुतात्मा चौक जावन लेफ्ट आमच्या फुडले सीमे पर्यंत तशेंच युनियन फार्मसी टॅक्सी स्टँडच्या सराउंडींग आणि युनियन फार्मसी पासून हल्दोना प्रासा पर्यंत जी ब्युटिफिकेशनची एक मोठी योजना आसा. तशीच आमच्या म्युनिसिपल बिल्डिंगच्या सायडीच्यान सारकी आमच्या मिलाग्रीस चर्च पर्यंतची ती एक ब्युटिफिकेशन ती कामां रोखडीच सुरू जातली. पण म्हाका आयच्या 26 तारखेक ह्या प्रकल्पाचे उद्घाटन करता आसतना बरें दिसता. आनी 1.5 वर्सां भितर प्रकल्प हो पूर्णत्वाक आयिल्लो आसा. हे सरकार सांगलेल्यो गजाली टायमान सांगल्या प्रमाणे करता. प्लास्टिका पासून डिझेल करपाचो प्रोजेक्ट आमी घालता. तातूंतल्यान 4 पयशे सरकाराक मेळटले. सगळे बार्देसकारांचें अभिनंदन करता. हांगा सगळे बार्देसचे आमदार आसात. तांचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. म्हापशें मार्केट आतां तरी आमकां बरें नुस्तें भितर कोल्ड स्टोरेज आहा. नुस्तें बरें मेळटलें. लीप हातूंतल्यान व्हरपाक मेळटलें. कायद्यान 231 लोकांची स्वाद केल्ली आहा. कायद्यान म्हणजे म्हाका 250 वयर लोकांनी बसा येता आनी तेजे वर चडूय जायत तरी बसपाक जावता. हे मार्केट कारवारसून मालवण लोक येता ते सगळ्यांचे मार्केट आहे. ऑर्गॅनिक वेस्ट कन्वर्टर समर बसलेलो आहा. ऑर्गॅनिक वेस्ट कन्वर्टर गाडीची नुसतें उरता पाहिजे बोडका सगळे थंय घालपाची जागा केल्ली आहा. म्हापशान कितें केलां हांवें केलां म्हणून ना, म्हापशेकारांनी केलां हें. म्हापशेकारा खातीर आनी बार्देसकारांच्या लोकां खातीर केल्लें हांवें. म्हापशान करूं नये. फाटल्या 2 वर्सां भितर कन्सेप्शलायज जाला. कन्सेप्शलायज म्हणजे अस्तित्वान येयला.
पहिले सरकारान काय करूंक नासलें. कन्सेप्शलाइज जाला, कन्सल्टंट तयार केला आणि एक्झिक्यूट केला. मे महिन्याच्या 15 तारीख मेरेन आरपोरा पुलाचे काम पुराय जातले अशें आमदार मायकल लोबो हांणी सांगला. आरपोरा पुलाच्यो बुन्यादी फातर बसयले उपरांत ते उलयताले. ह्या वेळार उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसुजा हांचेय उलोवप जालें. आरडेक्स गोवा खातीर आरपोराच्यान गौतम शिरोडकार. ब्रिज गेले 4-5 वर्सां जाली म्हणजे हेजें काम चालू जालें म्हणजे हो ब्रिज बांदपाक जाय म्हणून 15 इयर्स बॅकूय आदलो आमचो चीफ मिनिस्टर गोंयचो तेणें सांगलेलें आमचो जेन्ना आमदार आहलो की हो ब्रिज बांदपाक जाय. फावंडेशन स्टोनूय कितलेच घातले पूण हें कामूच स्टार्ट जावना कित्याक हें लँड जे एक्विजिशन करपाक जाय आसलें तें कोणें स्टार्टूच करूंक नासलें. रायट फ्रॉम फॅट फीश टील द टेम्पल और विलेज पंचायत कलंगूट ही सगळी डेव्हलपमेंटाची कामां जेन्ना जाता आमी कोऑपरेशन सदांच लोकां कडेन मागता. आतां हो रोड जो फ्रॉम नागवा 5 रोड्स टील आरपोरा टील अंजुना आमी हो वाडोवपाक सोदता. लोकांनी कोऑपरेट करचें आनी आमचें जें डेव्हलपमेंट आहा तेका तुमी आदार दिवचो. 2011 खंय तेजो फावंडेशन स्टोन घातलो, बुन्यादीचो फातर घातलेलो. जमीन ताब्यात घेऊन नासली, टेंडर करून नासली, वर्क ऑर्डर घेऊन नासली, पण बुन्यादीचो फातर घातलेलो. असल्या बुन्यादीच्या फातराक अर्थ कितें म्हाका सजवना. वॉट इज द मिनींग ऑफ दीस फावंडेशन स्टोन. काम जावचें ना म्हणून खबर आहा तुका, पूण बुन्यादीचो फातर घालप आनी मागीर फुडें कांय करप ना. जे लोकांची दिशाभूल ह्या कामाचे व्हॅल्यू म्हाज्या अंदाजान 4.5 कोटी. सो लेट अस ऑल गेट टुगेदर. सगळ्यांनी एकठांय जावन आमचें भविश्य घडोवया आमी. वी हॅव टू बिल्ड अ फ्युचर. फ्युचर बरो करतलो जाल्यार आमी बरी सुविधा लोकां खातीर तयार करपाक जाय, इंटरनॅशनल लेवलची सुविधा. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्ली त्या फुलांनी आज तूं त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्लें प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and Mugg cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosco, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margam, Goa. Contact 9158057860, 9673497222. Lucky Enterprises. Hey, why are you so gloomy?
Array getting mad to locate what to give to my parents. I had to give my insurance premium this month, so the budget is also limited. No problem, dear. You're probably not following the newspapers. Why? What happened? What's special in the newspaper? It's emotions, emotions and only emotion. An exclusive new brand store with all imported gift items, glassware, novelties, home decor, etc. First time in Goa. You get 10% discount on any purchase. Get an assured suit length of kitchenware on any purchase over ₹2,000 only. You get a complimentary dining voucher for 2 packs worth ₹1,000. Don't you feel it's one-stop location for all your needs? Can you take me there now only? Let's go. Correctly said, it's the first time in Goa. Just unbelievable and awesome. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आनी धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Lusophobia Games, Goa 2014. धुंद चांदण्या रात्री, रोमांच रोम अनगात्री, लाघवी तुझे स्मित, छेडती नवे गीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. या माझ्या स्वप्न महाली क्षण रंगले मन दंगले, जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेम रंगी रंगले. उमलली नवी एक प्रीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल टीव्ही, शॉवरची सोय. मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर, परवरी, गोवा येथे. बिचाव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. आयतारा राज्यभर गणतंत्र दिसाच्यो कार्यावळी जाल्यो. पणजे जाल्ल्या राज्य पावण्यावेल्या सुवाळ्याक राज्यपाल भारतवीर वांचू हांणी झेंडो उबयलो. ह्या वेळार राज्यपालान परेडीची नियाळणी केली. मडगांवां जाल्ल्या कार्यावळीत कामगार मंत्री आवेर्तान फुर्तादो हांणी झेंडो उबयलो. म्हापसा जाल्ल्या कार्यावळीत उपमुख्यमंत्री ॲडव्होकेट फ्रांसिस डिसुजा हांचे हस्तुकीं कार्यावळीक सुरवात जाली. जाल्यार पेडणे जाल्ल्या कार्यावळीक आमदार राजेंद्र आल्लेकार मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसले. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. To you, my most cordial and hearty greetings and best wishes on the occasion of the 64th anniversary of the Republic of our motherland. Friends, 64 years ago on this memorable day, our republic was born and we adopted a constitution that contains the noble ideals and objectives to secure for all citizens justice, liberty, equality and fraternity. With the adoption of the constitution, we as citizens of a free and sovereign country enjoy certain fundamental rights that enable us to shape our lives according to our inclinations. Along with the rights, we also have certain obligations and duties which we cannot forget and which we are called upon to discharge in the interest
of the nation. Ladies and gentlemen, let me begin by extending my warm and happiest greetings to one and all on the occasion of the Republic Day. It's a day when we recall with gratitude the sacrifices of our freedom fighters, who with determination and selflessly struggled and sacrificed their uttermost. Our freedom fighters sacrificed their lives, their families, for giving freedom to us, and through their efforts, we taste the fruit of freedom. ज्या मनशांक गव्हर्नन्स करपा खातीर राज्य चलोवपा खातीर दिल्ले आसा अधिकार जनतेन निवडून दिल्ले आसा तांकां त्याच अधिकाराचो गैरवापर करून रस्त्या वयली आंदोलनां करपा खातीर तांकां कोणी मतदान करूंक ना. म्हाका जर लोकांनी निवडून दिल्लो आसा जाल्यार हांवें बसून थंयसर लोकतंत्र चलोवपा खातीर गव्हर्नन्स करपा खातीर शासन करपा खातीर म्हाका अधिकार आसा. म्हाका रस्त्यार उतरून आंदोलन करपाचो अधिकार ना. राष्ट्राक दोन धोके आहा. एक धोको म्हटला तेणेन फुडल्या इलेक्शनाक फ्रॅक्चर्ड मॅन्डेट आसपा जायना, स्थिर सरकार येवपा जाय. आनी भ्रष्टाचार ह्या राष्ट्राक पोखरता. दुसरो म्हटल्यार राष्ट्र बऱ्या भशेन चलपा जाय जाल्यार स्थिर सरकार जावं. दोनूच विशयाचेर विचार करपा जाय. हे दोन गोष्टी आमचे कडेन घडत जाल्यार म्हाका दिसता बाकीचे सगळे प्रश्न सुटतात. लुसोफोनिया खेळाच्या आयोजनात मोठो भ्रष्टाचार जाला असो आरोप गोंय सुराज पार्टीन केला. या खेळा खातीर लागपी साहित्य उणाक दर्जाचे वापरून हिस्पा भायर पयशे लायल्यात अशें तांचें म्हणणें आसा. गोंय लुसोफोनिया खेळाच्या कमिटीचेर आशिल्ले खेळा सचिव केशव चंद्रा, खेळा मंत्री रमेश तवडकार, श्रीपाद नायक, गुरुदत्त भक्ता हांणी ह्या प्रकरणात जाप दिवची पडटली अशें सांगून ह्या प्रकरणात न्यायालयीन चौकशी करची अशी मागणी तांणी मुखार केल्या. I was present on the final this for my petition and I was lucky to be present there, and that petition of the athletes who has been bypassed, Goan athletes, how they have been bypassed, has been disposed of, summarily, dismissed by the Justice Abdul, saying that you should have come earlier. Now the training is going on and athletes are training in Haryana, this, that and all that, so you should have come earlier. So on that basis it is dismissed. But it could have been done in a better way. At least in the future this should not happen. Some initiative had to be taken by the government. We are disappointed on that. Goa Suraj Party alleges a massive scam in equipment procurement for the Lusofonia Games. Now we have got data from a whistleblower within the government's own organizing committee. A beach volleyball, the most expensive beach volleyball, would cost you about $39 to $40 if you had to buy it in the US international market, or if you had to buy it even in the Indian market. Say it would be about 3,000, 2,500 rupees. The Goa government has procured one beach volleyball for 14,900 rupees. The maximum a pair of the volleyball poles should not cost more than between 30 to 40,000 rupees. It is costing 90 to 1,000 rupees per pole. If you look at all the data that we have provided, you will see that everywhere the cost is inflated. Now my question to the Goa government is very simple. We demand a judicial inquiry into this scam. This is only the first of the scams that we will be exposing on the Lusofonia Games. I want the Sports Minister, Mr. Keshav Chandra, Mr. Gurudat Bhakta, Mr. Shripad Nayak to please tell the people of Goa where has this money gone and to whom. I want to know an entire probe on all the procurement of materials, right down to the procurement of the tables of the stadium layouts that they have done and put materials all over the stadium. Because we know in that as well there's a large scale scam. So what is the purpose of the Goa government doing the Lusofonia Games? Is it trying to compete with the CWG Games? Because Delhi got very famous because of the CWG scam. I think the Goa government is trying to compete
with the CWG scam to get payments. काणकोणा भलायकी हॉस्पिटलांत एकूच एम्ब्युलन्स आशिल्ल्यान लोकांक बरोच त्रास जाता. तातूंत काणकोणची 108 एम्ब्युलन्स वेळार पावना. काणकोण भलायकी हॉस्पिटलांतल्यो ह्यो दोनूय रुग्णवाहिका वेळार पावनाशिल्ल्यान आपतकालीन वेळार लोकांक बरेच त्रास जाता. रुग्णवाहिका वेळार पावूंक नाशिल्ल्यान शेनवारा एका महिलेन घरांत आपल्या भुरग्याक जल्म दिलो, तर अश्यो आनीक 8 केसी जाल्यात. सरकार ह्या प्रश्नाचेर जाता तितले बेगीन तोडगो काडून लोकांक आपतकालीन वेळार बरी सेवा दिवची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. पयलीं कितें जावपाक लागलें? पयलीं मातशें पोटां दुखपाक लागलें. मागीर हांव कामाक गेलेलो. मागीर 8 फोन केलो. मागीर म्हणपाक लागले अर्द वरान येता म्हणून. 8 कोणाक फोन केला? 108. 108. मागीर म्हणपाक लागले अर्द वरान पावता गाडी मागीर. अशी लेट पावता गाडी. कितले वरां पावली? कितल्या पावली गाडी मागीर? गाडी आतां पावली 9 कितले 9. लेट पावले. लेट पावले. मागीर डिलिव्हरी घरा कडेन जाली? घरा कडेन नॉर्मल त्रास जालो तुमकां? त्रास थोडे जाले. आतां कितें सांगता हॉस्पिटलांतले मनीस? कितें सांगता? कांय सांगला आमी विचारता. एम्ब्युलन्स हाड म्हणलें तुमी हॉस्पिटलांतली? एम्ब्युलन्स ना म्हणून सांगलें तुमकां? ना आतां मातशें लेट लागता म्हणून सांगलें अर्द वर अशें. ओके. तूं फोन कितल्यांक गेल्लो? हांव 8 फोन केलो. 8 फोन केल्लो. मागीर एम्ब्युलन्स अर्द वरान अशें येता म्हणून सांगलें. पावली कितल्यांक? पावले 9:30. 9:30 पावली. केन्ना डिलिव्हरी जाली मागीर? डिलिव्हरी जालेली. घरा कडेन डिलिव्हरी जाली. आनी कितें सांगलें गाडी? मागीर मातशी गाडी करून ये म्हणपाक लागले. मातशी गाडी करून गेले आसा. गाडी करून तुमी येवं म्हणून सांगलें. डिलिव्हरी जाले तर गाडी करून येवं म्हणून सांगलें. मागीर डिलिव्हरी जाल्ले कंडिशनांत तिका हॉस्पिटलांत हाडली न्ही, काणकोण हॉस्पिटलांत? हय मागीर डिलिव्हरी जाले ना. 9:30 तुमकां अपॉयंटमेंट घेवन पावली 9:30. कित्याक लागून पावली लेट? गाडी ती मडगांव गेल्ली आसली. पेशंटाक घेवन गेल्ले? पेशंटाक घेवन मडगांव गेल्ली. मडगांव गेले म्हणटकीर थंयसाकून वचून येवपाक म्हणल्यार 1.5 वर 3 वर वयता. 3 वरां म्हणटकीर पेशंटाक हांगा गाडी अरेंजमेंट जावंक शकना. 3 केसी जाल्ली न्ही कालच्यान? 108 पावना येयले? 108 पावनासून 3 केस जाले अशें म्हणटा ते. सकाळी एक ड्रावनिंग केस येयल्ली, नंतर एक डिलिव्हरी केस येयल्ली. एक आतां आमची डिलिव्हरी केस आमी हाडली. ऑलरेडी थंय डिलिव्हरी जाल्ली सिनाची. आमी पेशंट घेवन येयले थंय. आनी राती आमचे एक पेशंट हाडलो आमी सातोडच्यान. हॅड बीन बरेटो. एक्सिडेंट जाल्लो तेका. तेन्ना आमकां हिंगा एम्ब्युलन्स ना. आयज 8 केसी जाल्यो विदीन द 24 hours म्हणना फुडें की एक बायलेक सगळ्यांची फोन येयलो आमकां की बायल ती डिलिव्हरी जावपाची आसा आनी तेन्ना इमर्जन्सी जातली बेगीन एम्ब्युलन्स धाड म्हणून. पूण ती एम्ब्युलन्सूय डिले जाली. 108 डिले जाली आनी ती बायल घरांक सुटली. काणकोण नगरपालिके मुखार बेशिस्तपणान सरकाराच्यो स्क्रॅप जाल्ल्यो गाडयो पार्क करून दवरिल्ल्यान कामा निमतान नगरपालिकेत येवपी थळाव्या लोकांक हाचो बरोच त्रास जाता. नगरपालिके सामकार गाडयो पार्क करपाक जागो नाशिल्ल्यान रस्त्यार गाडयो पार्क करून दवरच्यो पडटा आनी महामार्ग आशिल्ल्यान ह्या सुवातेर अपघात जावपाची शक्यता आसा. देखून हाचेर प्रशासनान जाता तितले बेगीन तोडगो काडचो आनी स्क्रॅप जाल्ल्यो गाडयो पावणेर काडच्यो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. आरडेक्स गोवा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकार. पहिल्या दिवशी जेन्ना आयलो पयलीं तेन्ना पळयलें की गव्हर्मेंट व्हेकल्स लायतात आनी मेळत तशी 2 व्हिलर्सय लायतात. सो इन केस ऑफ इमर्जन्सी इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस टू मूव दॅट व्हेकल. पब्लिक शूड हॅव सम सिवीक सेन्स. स्क्रॅप आसा पळय न्ही, स्क्रॅप व्हेकल्स, कंडेम्ड व्हेकल्स आसात. एक्चुअली इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कन्सर्न डिपार्टमेंट्स टू auction those vehicles. So what I will do, I will look out for an alternative place खंय तरी मेळटा पळय न्ही जागो तो पळयता. I will try to arrange for a nice parking space. It should not take more than 15 days for me. आज ह्यो हांगा तांणी गाडी कुसपाक घालून दवरल्या सारक्यो. कितली गाडी आसा? जवळ 8 गाडी आसात. 8 गाडी तरी स्क्रॅपा कडेन जाल्यार गव्हर्मेंटाक जवळ 5-6 लाख रुपया पावंक शकतात. मामदार ऑफिसा भितर बेशिस्त पार्किंग आसा. खंयच्याकय मोटरसायकल लायल्यात, खंयच्याकय गव्हर्मेंटा गाडी लायल्यात. ह्यो ज्यो गाडयो भायर स्क्रॅपा उडल्यात त्यो टायमार ताजी ऑप्शन करचें. मामदारा ऑफिसा फाटल्या सायडीच्यान जवळ ती 50 ते 60 गाडी पार्क करपाक जातात. बरेच प्रमी जवळ 90% पार्किंग प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. प्रायव्हेट लोकांचो रस्त्यार गाडी जर खंय पार्क करून दवरल्यात तर पुलीस ओडून व्हरतात. मे बी गव्हर्मेंटान ओडून व्हरपाक जाय. आता घेऊया आणीक एक व्यावसायिक विसव. Established in 1974, the Pride of Goa Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from.
Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. कसलोय समारंभ असो वा कसलोय सुवाळो असो सगळ्यांची एकूच पसंत संजय फॅशन सेंटर. रेडीमेड सूट, शेरवानी, कुर्ता आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे तुमच्या गरजेप्रमाणे आम्ही ऑर्डर घेतात. संजय फॅशन सेंटर, सिंडिकेट बँके लागी बेती. Saloni ladies wear. A new extension store of Sanjay Fashion Center. Specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betim, Bardes, Goa. Contact 777-3927-152. Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansolem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823524014 or 9405166141. Mallikarjun Caterers. Link Point. Advertising, communication, designing. Offers for audiovisual production support. Advertisement, films. Corporate profile. Documentary. Weddings, conference recordings. Audio recordings and dubbing. Making of features and short films. Shooting, equipment hire. Call 9850089429. 750-7390960. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजी आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपा गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. विसाव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सरकार जें कितें करता तें फुडले पिळगेचो विचार करूनच करता आनी हाका लागूनच राज्यभरांत 47,000 विद्यार्थ्यांक टॅबलेट दिवपाचो उपक्रम सरकारान राबयला अशें थिवी मतदारसंघाचे आमदार किरण कांदोळकार हांणी सांगलें. तशेंच इंटरनेट माध्यमांतल्यान नवे तंत्रज्ञान शिकून शिक्षणाक उदरगत करात अशें इन्फोटेकाचे अध्यक्ष सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलां. शिरसय थिवे विद्यार्थ्यांक टॅबलेट दिवपाच्या कार्यावळींत ते उलयताले. आयडेक्स गोवा खातीर थिवेच्यान गौतम शिरोडकार. इन्फोटेकचो चेअरमॅन बाब सुभाष फळदेसाय आसा हांच्यानी एकूण सबंद गोंयच्या 47,000 भुरग्यांक टॅब वाटपाचो एक उपक्रम राबयलो आसा. आमी जे आयज हांगासर 881 टॅब ह्या भुरग्यांक वाटपाचे आहा. टोटल इस्कॉलां आमच्या भितर 10 आसा. 10 इस्कॉलांक मेळोन 881 आमी टॅब जे डिस्ट्रिब्यूट करपाचे आसा. म्हाका एक सांगूंक खोस भोगता की जे कोलवाळे श्रीराम विद्या मंदिर कोलवाळे हे जे इस्कॉल आहा ह्या
आम्ही जे कितें करता हे आयचे फुडले पिळगेक लागून करता हे लक्षात दवरून आमी काम करपाची गरज आसा. I know this tab is a very sensitive tool. We have a strong checking to it. Yeah, the covering it looks like a mini laptop. We must enjoy that also. Because of that, we have given a keyboard to that. Besides this has got a very strong, huge memory of 16 GB micro SD card. We have got a screen protector to that so that the screen should not get disturbed. 5 मिनिट 8 मिनिट पावता म्हणल्यार जो सिलेबस जाय वो एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या एक्सपर्टांनी एज्युकेशनलिस्टांनी हातूंतल्यान हो सिलेक्ट करून काडिल्लो सिलेबस आसा. टेक्नॉलॉजी कम्स विथ गुड थिंग्स एंड अ बॅड थिंग्स ऑल्सो. इफ यू विजिट अनवॉन्टेड साइट्स that those are recorded here, and it's because of that I would appeal to students make a good use of that. Our next assignment launch Wi-Fi facilities to all the schools in Goa. आमचा जो रिपोर्ट मिळाला की फक्त एज्युकेशनला खातीर तुम्ही वापरतात, you are using it sincerely, then we may extend Wi-Fi facilities to that. इंडियन कोस्ट गार्ड गोंय हांचे वतीन अखिल गोंय शालेय विद्यार्थ्यां खातीर चित्रकला सर्तीचें आयोजन केल्लें. विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांक चालना मेळची म्हण दर वर्सा ह्या सर्तीचें आयोजन करतात म्हणपाची म्हायती इंडियन कोस्ट गार्डाचे DIG मनोज बाडकर हांणी दिल्या. आरडेक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकार. कोस्ट गार्डाचे रेझिंग डे दर वर्षा 1 फेब्रुवारीक आमी सेलिब्रेट करतात. 37th रेझिंग डे आमगे 1 फेब्रुवारीक ह्या 2014 आसा. त्या निमित्त आमी कोस्ट गार्ड वीक सेलिब्रेट करतात. ब्लड डोनेशन कॅम्प, पेंटिंग कॉम्पिटिशन, वेरियस अदर एक्टिविटीज फॉर इंटरेक्टिंग जनरल पब्लिका बरोबर आनी आमचे जवाना बरोबर. हे ड्रॉइंग पेंटिंग कॉम्पिटिशन आमी स्कूल चिल्ड्रन ऑल गोवा स्कूल चिल्ड्रनाक ऑर्गनायज केला. हेतूंत आमचे उद्देश मेन मोटो हे आसता की स्कूल चिल्ड्रनाचे जे टॅलंट आसा ताका आमी थोडे प्रोत्साह दिवचे. आनी सेकंड हे की आमी स्कूल चिल्ड्रनाक आमचे कोस्ट गार्डाचे एक्टिविटीज बद्दल तांकां एज्युकेट करचे खातीर आमी ऑर्गनायज. 8 स्कुलान पार्टिसिपेट केला. टोटल 95 चिल्ड्रन आज पार्टिसिपेट केल्ले. खंयचीय कार्यावळ आयोजीत करतले जाल्यार लोकांचे सहकार्य म्हत्वाचें आसा अशें एन इन्स्टिट्यूट हॉटेल मॅनेजमेंटाचे अध्यक्ष AN नागवेकार हांणी सांगलां. दैवज्ञ समाजान आयोजीत केल्ल्या अन्न आनी सांस्कृतीक महोत्सवाच्या सुवाळ वेळार ते उलयताले. जाता समाजूय फुडें वता आनी जे कितें खेळ जाता जावं कितें हांगा कितें चलता कार्यक्रम त्या बद्दल आमचो समाजाकूय बरो सगळे आनंद जाता. सगळो समाज एक जाता, एकामेकाक मेळटा आनी हो समाज आमचो फुडें वचपाक अशेंच कामां केल्या उपरांत आनी हो फुडें वयतलो. We being a powerful Devendra Brahman Samaj community, very few people have come. It is when Devendra Brahman Samaj हा प्रोग्राम करत असतो तेव्हा सगळ्यांनी इकडे यायला पाहिजे, तर त्याची शोभा वाटते. It is not a formality that we are doing, but this program is organized is for you people so that your talent, your hidden, your ideas could get an opportunity. And always remember one thing in life, nothing is impossible. Nothing is impossible if you do it yourself. परत एकदा नदर मारया गोयच्या मुखेल खबरांचेर. भर पावसान सरकारान लुसोफोनिया खेळाचे काम यशस्वी करून दाखयले. मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकारान अभिमानान केली विरोधकांचेर टिका. प्लास्टिकापासून डिझेल तयार करपाचो प्रकल्प सरकार लायतले चालीक. मुखेलमंत्र्यान दिल्या म्हायती. मे महिन्याच्या 15 तारीख मेरेन आरपोरा पुलाचे काम पुराय जातले. आमदार मायकल लोबो. आणि आयतारा राज्यभर जाल्यो गणतंत्र दिसाच्यो कार्यावळी. राज्य पावण्यावेल्या कार्यावळीक राज्यपालांचे हस्तुकी ध्वजारोहण. तर इतल्यान आरडेक्स गोवाचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. तुमी पळयत रावात आरडेक्स गोवा. देव बरें करूं.